Pagpunta nyo sa YouTube channel, so ganito lang guys ha. Punta kayo dito sa search. Ayan, yung sa taas. I-click nyo lang yan. Tapos pag na-click nyo guys, i-type nyo lang guys ay Pinoy Influencer Vlog. Dapat may vlog sa dulo. Okay, tapos search lang. Ayan, click lang natin tong search guys. Ito. Ayan. Tapos hanapin nyo sa baba, scroll down nyo lang. Ito guys, so ito yung logo natin. Tapos may pangalan guys na Pinoy Influencer Vlog. Ayan. So ngayon, i-click lang natin yan guys. So ganito lang guys ha. Tapos guys, ito. I-click nyo tong video. Ayan. Tapos, ito yung ano guys, sa bawat video guys ay meron tayong pag-giveaways. Okay, click lang natin yan, yung latest video natin. Ayan guys. Tapos, punta kayo guys dito sa comment. Ayan. Click nyo lang yan. Tapos, dito kayo guys maglagay ng dito kayo maglagay ng hashtag tas road to 10K. Ayan, ganun lang guys. Tapos, iganon nyo na. Ayan. Tapos, iraraffle ko yan. 20 pesos yan guys. Dalawa yung mananalo dyan. Tapos guys, dito, sa bawat video na to guys, ayan, dito guys ha. Ayan. Dito guys, sa bawat video na yan, ayan, itong video na to, may mga hidden words dyan guys, kung saan man dyan nakalagay. 3 yung hidden words. 10 pesos bawat isa guys, kung sino yung mananalo. Tapos, dito naman, yung first comment. Ayan, kung first comment, 5 pesos naman yan. Ganon guys. Tapos ngayon guys, pag halimbawa, nauna kayo dito, nanalo kayo sa first comment, tas nanalo pa kayo dito sa hidden words, tapos kayo pa yung nanalo dito sa sa yung hashtag road to 10K, yun guys, 20 pesos Gcash, yung dalawa yung mananalo doon. So ngayon, hahanapin ko yan dito guys sa dito kung sino yung nauna. Paano kayo mag-PM no? So ayan, ganito lang guys mag-PM. Una guys ay i-click nyo tong ito guys yan, yung more na yan. Ayan, may more dito sa dulo guys. Ito. Yan, i-click nyo lang yan guys. Yan, ganito lang gagawin nyo. Tapos guys, ayan, i-click nyo tong ito guys yung more. Ayan. So ngayon, sali kayo dito guys i-click nyo tong ito, i-click nyo yan. Telegram yan guys, dapat may Telegram kayo. Ayan, pagka-click nyo yun dyan guys, tas join kayo sa natin sa group. Ayan, ito rin. Click nyo rin yan dyan. Try natin to i-click guys madadirect kayo dun sa group, sa Telegram group. Ayan. So dapat guys may Telegram kayo no. Kung wala naman kayong Telegram guys, pwede niyo naman i-message guys sa Messenger. Sa Facebook guys, sa Messenger no, i-type nyo lang Pinoy Influencer Vlog. Tapos guys, ganun din yung logo ko doon. Ayan, ito. Ayan, tapos join na kayo dyan. Ganun lang guys, para dito nyo makiklaim yung yung mga panalo nyo guys sa giveaways natin. Pag wala kayong Telegram guys, punta ka lang kayo sa Facebook, sa Messenger, nyo ako guys, i-search nyo sa Messenger Pinoy Influencer Vlog. So dapat may vlog din sa dulo tapos ganun din yung ko guys, profile ko. Ayan, ganun din. Tapos doon nyo ako kontakin para maklaim guys yung panalo nyo sa pag-giveaways natin. So yun lang guys no, maraming salamat, ingat, God bless, and I hope guys na nakasubscribe ka para lagi ka mananalo guys sa ating mga pag-giveaways, para lagi ka ma-update guys sa mga bago kong ilalabas na video guys. So yun lang guys, thank you, good luck. Siyempre tiyagaan lang guys no, para manalo kayo lagi. So thank you, good luck, happy earnings, and thank you guys, bye bye.